अमरवेल एपिसोड 11। तुम्हें इनकी मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारी इतनी परवाह करते हैं। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारा दिल भी वहां लगा रहे। इन्होंने जो कहा था इन्होंने जो कहा था वो इनसे नहीं सुनना चाहती थी। कुछ मायूस होकर इसने बाप की तरफ देखा था। मैं कोशिश करती हूँ, कुछ बेदिली से इसने कहा था। तुम्हारी आंटी अपने मायके गई हुई हैं, शाम को आ जाएंगी तो तुम मिल लेना इनसे, इन्होंने इसे बताया था। अलीज़े ने गौर से बाप का चेहरा देखा। वो बहुत मुतमईन नजर आ रहे थे। वो आपके साथ आई हुई हैं? हाँ, वो मेरे साथ आई हुई हैं। इसके बाप ने इसकी खामोशी को बहुत नोट कर लिया था। तुम्हारे लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ। कुछ चीजें तुम्हारी आंटी ने भी पसंद की हैं। शाम को जब वो आएंगी तो खुद ही तुम्हें देंगी, इन्होंने इसे इत्तला दी थी। मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम आराम करो या फिर अपनी आंटी वगैरह से बातें करो। शाम को तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, इन्होंने स्वीट डिश खत्म करने के बाद टेबल से खड़े होते हुए कहा। वो भी खामोशी से इनके साथ ही खड़ी हो गई। क्या मैं इस तरह इनके साथ एक हफ्ता गुजारूंगी? अपने कमरे में जाने के बाद इसने कुछ दिल गिरफ्ती से सोचा था। पापा को पता होना चाहिए था कि मैं 4 साल के बाद इनसे मिल रही हूँ। क्या इनके पास मेरे लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? वो एक बार फिर बेड पर लेट गई। वो 3 साल की थी जब इसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई थी। तलाक की वजूहात पर दोनों में से किसी ने भी रोशनी डालना पसंद नहीं किया था। इसलिए वो नहीं जानती थी कि इसके वालिदैन के दरमियान कौन से इख्तलाफात थे। इन दोनों से ये सवाल पूछने की हिम्मत वो कभी नहीं कर सकी, मगर नानों से इसने चंद एक बार ये सवाल पूछा था और मिलने वाले जवाब इसकी तसल्ली नहीं कर सका था। वो हमेशा यही कह देती थी कि इन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तलाक के बाद अलीज़ा अपनी माँ की कस्टडी में रही थी। सिकंदर ने इस सिलसिले में पूरा तावन किया था। तलाक के 1 साल के अंदर अलीज़ा की मम्मी की दूसरी शादी हो गई थी और तब ये तय पाया था कि अलीज़ा अपने नानी और नाना के साथ रहेंगी। सिकंदर ने इस पर भी कोई एतराज नहीं किया था। वो खुद भी दूसरी शादी करना चाह रहे थे और अलीज़ा की जिम्मेदारी उठाने से कुछ गुरेज़ां थे। इनके अपने घर में ऐसा कोई नहीं था जो अलीज़ा को पाल सकता, और वो इस इतनी छोटी उम्र में अपने साथ मस्कत भी नहीं ले जा सकते थे और ना ही वो ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए इन्होंने अलीज़ा को मुस्तकिल तौर पर इनके ननिहाल के हवाले कर दिया था। हर माह वो इसके खर्चात के लिए एक अच्छी खासी रकम इसके बैंक अकाउंट में जमा करवा देते थे और इनकी ये रूटीन अब तक जारी थी। तलाक के 2 साल बाद इन्होंने अपनी पसंद की दूसरी शादी कर ली थी और अपनी बीवी को अपने साथ मस्कत ले गए थे। अलीज़ा से चंद माह के वक्फे से वो फोन पर बातें किया करते थे और पाकिस्तान आने पर चंद दिन के लिए इसको अपने पास बुलवा लिया करते थे। इनके ख्याल में इनकी जिम्मेदारी यहीं पर पूरी हो जाती थी। अलीज़ा की मम्मी अपने शोहर के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी और अलीज़ा के साथ इनका सलूक भी सिकंदर से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वो छुट्टियों में अलीज़ा को अपने पास ऑस्ट्रेलिया बुलवा लिया करती थी। छुट्टियां गुजारने के बाद अलीज़ा वापस पाकिस्तान आ जाया करती थी। पिछले कई सालों से गर्मियों की छुट्टियों में इसका यही मामूल था। इसकी मम्मी और पापा बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। शायद इनमें से किसी को भी अपना साबका जिंदगी का ख्याल भी नहीं आता था। वो हर बार इनसे मिलने के बाद सोचा करती थी कि इसके बगैर भी वो दोनों बहुत खुश थे। शायद इन दोनों को कभी इसकी जरूरत भी महसूस नहीं होती होगी और वो सिर्फ फर्ज निभाने के लिए इसे अपने पास बुलाते होंगे। माँ बाप से मिलने के लिए वो जितनी बेताब रहती थी, इनसे मिलने के बाद इसकी बेचैनी और मायूसी भी इतनी बेचैन हो जाती थी। वो जिस वक्त दोबारा बेदार हुई थी, इस वक्त शाम हो रही थी। अपना बैग खोलकर इसने कपड़े निकाले थे और नहाने के लिए वो बाथरूम में चली गई थी। आधा घंटे के बाद वो तैयार होकर लॉन्च में आई थी। वहां कोई नहीं था। कुछ सोचकर वो बाहर लॉन में निकल आई तो आंटी शुमैमा अपने दोनों बच्चों के साथ वहां मौजूद थी। तलहा साइकिल चला रहा था और तानिया आंटी के साथ बैठी हुई थी। वो आज यहाँ आने के बाद अभी तानिया से नहीं मिली थी। पिछली बार 4 साल पहले वो यहाँ आई थी तो तानिया सिर्फ 4 साल की थी। वो चलती हुई इनके पास आ गई। आंटी शुमैमा ने तानिया से इसका तारुफ करवाया था। अलीज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया था और तानिया ने कुछ शर्माते हुए हाथ मिलाया। वो कुर्सी खींच कर इनके पास ही बैठ गई थी। कुछ देर तक तीनों खामोश रहे थे। फिर अलीज़ा ने पूछा, अंकल मनान अभी वापस नहीं आए? नहीं, वो तो 9 बजे के करीब आते हैं। एक बार फिर खामोशी छा गई और अलीज़ा की तरह शायद आंटी शुमैमा भी इसी उलझन में गिरफ्तार थी कि इससे क्या बात की जाए। एक बार फिर अलीज़ा ने पहल की थी, पापा कब तक आएंगे?
وہ تمہاری آنٹی کو لینے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کچھ دیر تک آ جائیں گے، آنٹی نے اسے بتایا۔ دادا ابو کہاں گئے ہیں؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہیں، وہ بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ علیزہ ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس بار آنٹی شمیمہ نے اس کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تب ہی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا یا دعوت دی تھی؟ اسے اندازہ نہیں ہو سکا، اسے اندازہ لگانے میں کبھی بھی مہارت نہیں رہی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے صرف پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا، وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھی۔ ہاں، ممی کے پاس تو جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس گزارتی ہوں۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانا اور نانی ہیں، میرے بغیر وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کر دیا۔ آنٹی شمیمہ نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ یہ تو پاپا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہاں ہیں میں انہی کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گرہ لگائی تھی۔ یعنی 2 ہفتوں کے لیے؟ شمیمہ آنٹی نے کہا تھا۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ کیا پاپا اس بار صرف 2 ہفتوں کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، سکندر بھائی کو تو پاکستان آئے یہ چوتھا مہینہ ہے، اب تو 2 ہفتے بعد وہ واپس جانے والے ہیں۔ آنٹی شمیمہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ گرہ ایک دم سے جیسے کھل گئی تھی اور علیزہ کو بری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ 4 ماہ سے پاپا یہاں ہیں؟ یعنی میرے آسٹریلیا جانے سے بھی بہت پہلے پاپا پاکستان آئے تھے، اور تب فون پر بات کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے بتایا نہیں؟ انہیں میرا خیال اس وقت آیا جب وہ پاکستان جا رہے ہیں؟ کیا پاپا کو بالکل ہی میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے سوچا۔ مگر کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے مس کرتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا مجھے مس نہ کرتے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی مصروف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ آنٹی شمیمہ اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سکندر بھائی اگلے سال پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ خبر بھی حیران کن تھی۔ پاپا نے مجھے نہیں بتایا، اس نے سوچا تھا۔ اگلے سال؟ اس نے آنٹی شمیمہ سے پوچھا تھا۔ ہاں، اگلے سال تک ان کا گھر مکمل ہو جائے گا۔ آج شاید اس کے لیے حیرانیوں کا دن تھا۔ پاپا گھر بنوا رہے ہیں؟ ہاں، گھر تو انہوں نے پچھلے سال بنوانا شروع کر دیا تھا، اب تو کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سال تک فرنش بھی ہو جائے گی اور وہ پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ گمسم سی آنٹی شمیمہ کی باتیں سنتی رہی۔ سکندر نے اس سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، اور ابھی ان سے میری تفصیلی بات بھی کہاں ہوئی ہے، شاید وہ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر پچھلے سال سے اب تک پاپا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس بات کا کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا آ گئے ہیں، شمیمہ آنٹی نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں کھلے گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تھی۔ پھر اس نے گاڑی میں سے اپنے پاپا اور ان کی بیوی کو اترتے دیکھا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے چھوٹے دونوں بھائی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پاپا نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور وہ لان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر علیزہ نے پاپا کے ساتھ انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے قریب آنے پر علیزہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلی کئی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا گال چوما تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علیزہ کو ان کے انداز میں گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب بالکل فارمل تھا۔ حسن، احسن، ادھر آؤ بھائی، علیزہ سے آ کر ملو۔ اس کی دوسری ممی اب اپنے بیٹے کو آواز دے کر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں قریب آ گئے تھے اور ان کے پیچھے موجود وجود نے علیزہ کو حیران کر دیا تھا۔ حسن اور احسن نے پاس آ کر علیزہ سے ہاتھ ملائے تھے، مگر اس کی نظر اسی وجود پر مرکوز رہی تھی۔ اس نے پاپا کو اس ننھی سی 3.5 سالہ بچی کو اٹھاتے اور پھر اس کا گال چومتے دیکھا تھا۔
अलीज़े, ये मरियम है, तुम्हारी छोटी बहन, और मरियम ये तुम्हारी आपी हैं। पापा ने इससे कहा था। वो तुम सादे मरियम के बजाय पापा का चेहरा देखती रही। सारी खाली जगह इसके वजूद के बगैर ही पुर कर ली गई थी। शायद इसलिए पापा ने मुझे मिस नहीं किया, क्योंकि अब सिर्फ मैं ही नहीं, इनकी एक और बेटी भी है, जो हर वक्त इनके पास, इनके सामने रहती है, और जिसे वो गोद में भी उठाते हैं और इसका चेहरा भी चूमते हैं। वो कोशिश के बावजूद चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं ला सकी, सिर्फ खामोशी से पापा और मरियम को देखती रही, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है अब अंदर चलना चाहिए, यहाँ तो बहुत अंधेरा हो गया है, पापा ने अचानक कहा था। हाँ ठीक है, अंदर चलते हैं, शुमैमा आंटी ने उठते हुए कहा था। वो खामोशी से इन सब की पैरवी करने लगी। पापा को अब मेरी कभी जरूरत पड़ेगी, ना ही मैं याद आऊंगी, क्योंकि अब इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। मेरे लिए अब इनके पास भी कोई जगह नहीं है, और अहमियत तो शायद मरियम की आमद के साथ ही खत्म हो गई थी। वो एक मुकम्मल फैमिली है, अलीज़े के बगैर भी। इसने अपने आगे चलते हुए पापा, अपनी दूसरी मम्मी, हसन, एहसन और मरियम को देखते हुए सोचा था। मैं तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज हूँ, और पापा ने मुझे मरियम के बारे में भी बताना जरूरी नहीं समझा। सब लोगों ने खुद ही मुझे अपनी जिंदगी से खारिज कर दिया है। मम्मी ने, पापा ने, और शायद नाना और नानों ने भी। इसकी अफसुर्गी में कुछ और इजाफा हो गया था। मेरे यहाँ आने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने काम में मसरूफ हैं। फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या ये काफी नहीं था कि वो फोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज कह देते? वो रंजीदा हो रही थी। इस रात वो बहुत देर तक जागती रही थी, और शायद यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। लेकिन इसके बावजूद जब वो अपने कमरे से बाहर आई, तो अभी तक कोई बेदार नहीं हुआ था। वो लॉन्च में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। जारी। रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।